السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab wanita mustahadah, cara mandi junub, dan sholat bagi mereka. Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddatsana Waki' an Hisham ibn Urwah an أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي وحدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dia berkata, Fatimah binti Abi Hubaisi mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah, maka aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka beliau bersabda, darah tersebut ialah darah penyakit bukan haid. Apabila kamu didatangi haid hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti dari keluar, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dan Abu Muawiyah lewat jalur periwayatan lain. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Jarir lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami bapakku lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Halaf bin Hisham telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid semuanya dari Hisham bin Urwah dengan semisal hadits Waki dan sanadnya. Sedangkan dalam hadits Qutaibah dari Jarir, Fatimah binti Abi Hubais bin Abdul Muttalib bin Asad datang. Sedangkan dia adalah perempuan dari kalangan kami. Perawi berkata, dan dalam hadits Hamad bin Zaid ada tambahan huruf yang tidak kami sebutkan. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلأة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلأة، ولكنه شأن فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum telah mengabarkan kepada kami Alaits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa dia berkata, Ummu Habibah binti Jahsi telah meminta fatwa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, aku ini perempuan yang berdarah istihadah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan bersabda, itu adalah darah penyakit, maka hendaklah kamu mandi kemudian syalatlah. Maka dia mandi pada setiap waktu sholat. Alaits bin Sa'ad berkata, Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah bintu Jahsi untuk mandi pada setiap waktu sholat. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang dia perbuat sendiri. Ibnu Rum berkata dalam riwayatnya, Ibnah Jahsi, dan tidak menyebutkan Ummu Habibah. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال يرحم له هندا لو سمعت بهذه الفتيا، والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش
كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah al-Muradi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Amr bin al-Harits, dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Ummu Habibah binti Jahsi, kerabat dekat dari pihak istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika itu dia berada di bawah tali pernikahan dengan Abdurrahman bin Auf, sedang istihadah 7 tahun. Lalu dia meminta fatwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah hal tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini bukanlah darah haid, akan tetapi darah penyakit. Maka mandilah dan syalatlah." Aisyah berkata, maka dia mandi di baskom besar di kamar saudarinya Zainab bintu Jahsi hingga merahnya darah naik ke permukaan air. Ibnu Syihab berkata, lalu aku menceritakan hal tersebut kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham, maka dia berkata, semoga Allah merahmati Hindun kalau dia mendengar fatwa ini. Demi Allah, jika dia dulu mendengar, niscaya dia akan menangis karena dia tidak melakukan sholat. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Imran Muhammad bin Wafar bin Ziyad telah mengabarkan kepada kami Ibrahim, yaitu Ibnu Sa'id dari Ibnu Syihab dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ummu Habibah bintu Jahsi mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan istihadah selama 7 tahun, sebagaimana hadits Amru bin Al-Harits hingga perkataannya, merahnya naik-naik ke permukaan air. Dan dia tidak menyebutkan kalimat sesudahnya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Amrah dari Aisyah, bahwa putri Jahsi dahulu mengalami istihadah selama 7 tahun, sebagaimana hadits mereka. Hadits riwayat Muslim. Wa haddatsana Muhammad bin Rumh, akhbarana al-Laits, wa haddatsana Qutaybah bin Sa'id, haddatsana Laits, an Yazid bin Abi Habib, an Ja'far, an Iraq, an Urwa, an Aisha أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Ja'far dari Irak dari Urwah dari Aisyah bahwasanya dia berkata,
Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang darah. Lalu Aisyah berkata lagi, saya melihat baskom besarnya penuh dengan darah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, tetap tahanlah dirimu selama kadar haidmu menahanmu. Kemudian mandilah dan syalatlah. Hadits riwayat Muslim. Haddatsani Musa bin Quraish al-Tamimi. Haddatsana Ishaq bin Bakr bin Mudar. Haddatsani Abi. Haddatsani Ja'far bin Rabi'ah عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Quraisy at-Tamimi, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Bakar bin Mudhar, telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Rabi'ah dari Irak bin Malik dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia berkata, Ummu Habibah binta Jahsi yang menjadi istri Abdurrahman bin Auf mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang darah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, diamlah sejarak waktu ketika haid menghalangimu untuk sholat, kemudian mandilah. Maka dia mandi ketika setiap waktu sholat. Hadits riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.